I'm here with the Cuban sensation, the gold medalist, Andy Cruz. Pleasure having you on. You have a late replacement. Does your experience in the amateurs come in real handy in this fight? Sí, obviamente el cambio de oponente a última hora. Tu experiencia en el campo amateur te ayuda mucho con lo que ha pasado. No, por supuesto, toda mi carrera deportiva en el boxeo me ayuda para enfrentar este momento con más responsabilidad. Y nada, sé que el boxeo es diferente, pero al final de la jornada es un deporte con guantes, simplemente cambia los métodos de hacer las cosas. Pero nada, por supuesto que estamos listos y contentos de estar aquí hoy y vamos a demostrar que somos uno de los mejores del mundo. Yeah, of course, you know, all of my career in the amateur field as a boxer helps me to take on these moments with more responsibility. Obviously, it's a different type of boxing, a slightly different sport, but it's still about having gloves on your hands and going through. So, you know, I'm delighted to be here, and we want to go on and show that we're one of the best. You know, how has it been, your experience in the pros compared to the amateurs? What would you say is the biggest difference? ¿Cómo ha ido esa experiencia o cómo ves la experiencia que has tenido en el campo profesional hasta la fecha y cuáles son las diferencias, digamos, principales? Para mí la diferencia principal es que al ser más round hay que llevar los rounds con más calma, saber llevar cada round, sentarse más en el golpeo para hacer daño, buscar hacer mucho más daño. Yo creo que la diferencia también en este boxeo al amateur es que cuando eres profesional conoces mucho más tu poder, ya que trabajas mucho más en ello. Pero nada, digo, haciendo todas las adaptaciones, aprendiendo del equipo de trabajo, de Bozy, de Jaron, de todos los compañeros que tenemos ahí en el gimnasio y he ido haciendo todas las adaptaciones y voy aprendiendo bastante rápido y se va a ir viendo mejor a medida que vaya peleando en el ring. So yeah, so one of the main difference is that obviously the contests are over more rounds, so you have to be a bit calmer when you go into those rounds, but you also have to sit down on your shots as well to make more damage. I would say one of the main differences is that kind of working on your power and working hard to damage your opponents. But also I've been adapting really well. I think I've been adapting well with my team, working with my team with Bozy, with Jam, with all the guys that we've got in the gym there. And I think I'm, you know, learning very quickly. I think you're going to see my progression and how I get better with each fight I have. How has it been training with Bozy Ennis? ¿Cómo ha sido entrenar con Bozy y Ennis? Una experiencia grande, un gran entrenador, una gran persona también. Y nada, me ha enseñado mucho en el gimnasio y ya formo parte como de su familia. Yeah, it's been great, you know, having Bozy as a trainer. He's a great coach. He's a fantastic person as well. You know, I think I've learned a great deal being alongside him. You know, and I almost feel now with my time in the gym that I've had with him that I am part of the family. Did you ever spar Jaron Ennis since you've been training with Bozy? ¿Has hecho sparring con Jaron Ennis desde que estás en gimnasio con Bozy? Sí, he tenido la oportunidad de hacer algunos sparring y es increíble el talento y el boxeo que tiene ese animal. Yeah, I've had the opportunity to spar with him. It's been an incredible experience sparring with someone with, you know, such talent and being able to share the ring with him. He's an animal. Okay. Do you like studying your opponents before you fight them, or you prefer the amateurs where you don't know anything about your opponent and you go in there blind, not knowing what kind of style they bring to the table? ¿Prefieres ya o te gusta estudiar tu oponentes cuando ahora estás en el campo profesional o prefieres como ese modelo de estilo amateur cuando ya no sabes al oponente que vas a tener? Estás como ciego ya. Sí. No, creo que lógicamente da más resultados cuando tienes la oportunidad de estudiar a tu oponente. En el amateur, al ser solamente 3 rounds, hay veces que la pelea pasa volando y ni siquiera te das cuenta, pero al ser un boxeo de más round, más difícil, creo que hay que estudiar al rival y crear una táctica de pelea para poder pelear aún mejor. No, logically, you know, you get better results when you're able to study your opponents.
You know, in the amateurs, it's only 3 rounds, and you know, before you know it, sometimes the fight flies by without you even realizing. You know, so going into the professional field, obviously you face more rounds and it's more difficult fights. But you know, I feel like by studying your opponent, you can go on and perform even better. Okay, how many more fights do you think you're going to be ready for a title shot? ¿Cuántas más peleas necesitas para estar listo para una oportunidad mundialista? Eso se va a ir viendo a medida que vaya peleando y según el progreso que vaya mostrando el ring, ahí se va a ir viendo cuándo es lo más indicado para mí para buscar esa oportunidad grande que ando buscando. We'll see that over the following fights and just to see how I'm progressing, and then my coaches will indicate to me when I'm ready for it, you know, which is the opportunity that we're looking for. Okay, you know, the lightweight division is very deep. It was one of the deepest divisions in boxing. Shakur just fought. He's one of the best fighters in the lightweight division. What was your thoughts on his performance against Edwin? Sí, hablamos de la división del peso ligero. Obviamente es una división muy profunda. No sé si viste la pelea de Shakur cuando se enfrentó a Edwin, y cuál fue tu opinión de su desempeño aquella noche. Creo que no fue su noche para nada. De hecho fue una pelea que no me gustó su desempeño, a mí, a mucha gente, ¿no? Pero creo que aún sigue siendo un boxeador talentoso, tanto él como Edwin. Simplemente que tuvieron una mala noche, no dieron un gran show y nada, cosas que pasan en el deporte. No, of course it wasn't his night. You know, I didn't like his performance particularly on that night, but many people said the same thing. And, you know, I think I'd say the same for Edwin as well. It was, you know, not a great night for him. It wasn't particularly happy, you know, but I think he's still a fighter with great talent, you know, and he'll have better nights. Who do you believe wins out of Shakur Gervonta and Devin Haney, and can you rank them from best to worst? Shakur, Gervonta y Devin Haney, ¿quién gana en la pelea entre ellos? Si puedes hacer un ranking de los tres. Actualmente para mí es que los tres son gran boxeadores, tendría que verlos pelear, pero así a la vista creo que Gervonta, Haney y Shakur. So, you know, they're great fighters, they're 3 great fighters. I'd need to see them fight to give them my opinion, but I would say the 3, I would say Gervonta primero, ¿no? Sí. Haney segundo. Yeah. Y después el último, Shakur. So, Gervonta, Actualmente Haney, para Shakur. mí esa es Right now, he tabla. says this would be my list. Right. Well, which mega fight do you see yourself in a few years from now? ¿En qué mega pelea te ves haciendo en los próximos años? Peleas muy interesantes contra los mejores de la división, los quiero a todos y nada, me veo haciendo grandes peleas dentro de poco tiempo. Dentro de menos de lo que la gente se imagina, voy a estar haciendo peleas bastante interesantes y dándole al público un espectáculo como eso lo merece. I'm going to be in some very big fights in the future. You know, I want to face, you know, everyone I possibly can. I think in the very short term, less time than people expect, or a shorter period than people expect, I'll be in some very interesting fights, and I want to be able to give the fans, put on a show for the fans, a show that they deserve. Keyshawn has been calling you out, you know, to fight. What's your response to him? Because he said he want to fight you already. Keyshawn Davis ha hecho un llamamiento ya diciendo que quiere pelear contigo. ¿Cuál sería tu respuesta a las declaraciones de Keyshawn? Bueno, que si para él no es suficiente las veces que hemos peleado y lo he derrotado, entonces que sea uno de los mejores aquí y así podrá tener una pelea conmigo en el futuro. You know, if it's not sufficient the amount of times that we've faced each other and the amount of times that I've defeated him, then he needs to become one of the best, and then we can face each other once he becomes one of the best. Do you see a significant change in Keyshawn since you beat him in the amateurs? ¿Has visto un cambio significativo desde que se enfrentaron ya en las últimas veces, ahora que es profesional? Sí, por supuesto. De hecho, la última pelea que hicimos en la Olimpiada, en la final, ya él tenía 3 peleas profesionales, ya era boxeador profesional, y por supuesto que se ha notado un cambio en él, ha progresado
como boxeador, él tiene mucho talento. Lo que su problema es que a veces habla más de lo que hace. Yeah, of course. The last time we faced each other in that final at that final in the Olympics, he'd already had 3 fights. You know, so I saw a change in him, the way that he progressed. You know, he's a very talented fighter. The only problem is he talks more than he fights. You know, lastly, how have you been dealing with fighting far from home without your family? Y por último, ¿cómo has podido lidiar con ese hecho de pelear tan fuera de tu casa, tan lejos de tu casa? Es difícil. Creo que es lo más difícil para mí en esta nueva etapa que he podido enfrentar. Pero nada, gracias a Dios estoy enfocado con el apoyo de mi familia, que es lo principal. Y eso me ha ayudado a enfrentar esto con mucho más... Me ha ayudado a enfocarme en lo que estoy haciendo en mi trabajo y en sacar adelante a mí y a toda mi familia. Yeah, I think it's been very difficult. It's been the most difficult thing that I've had to face in this new stage, on this new period of boxing. But you know, I'm very thankful for God for allowing me to be focused, and also for the support that I had from my family. That's made me even more focused, and to be able to create a better life for my daughter and also for my family. Pleasure having you on, champ. Is there anything else you want to tell the fans that's tuning in? Un placer tenerte aquí. Otra cosa que quieres añadir, un mensaje para los fans. Decirle a los fans que muchas gracias por su apoyo al boxeo y nada, que no dejen de apoyarme, que voy a seguir demostrando que estoy en el top de los mejores boxeadores del mundo. A eso vinimos. So finally, I want to say thank you very much for your support. Please don't stop supporting me, because I'm going to show you that I'm one of the top fighters in the world.